the trust must be there. Okay? Because without that trust, adalah terlalu sukar bagi mana-mana entiti pun untuk menjalankan tanggungjawab. Systemic weaknesses in governance have eroded confidence in public institutions, and restoring trust is no easy task. But for Datuk Ahmad Ramdzan Daud, the new chief of the Malaysian Institute of Integrity, it's his top mission. With 38 years in the police force, including as Special Branch Director, he brings real-world grit to a role some see as symbolic. His first move, start young, with a preschool integrity model now in development. Kalau kita nak melentur buluh, biarlah daripada rebung. Bermaksud sekarang ini kami tengah gearing up untuk buat modul berhubung dengan integriti yang mana ianya dengan beberapa pemegang taruh seperti NGOs, Taska, Tadika dan sebagainya. Di mana kita modul ini apabila telah pun dilengkapkan, telah pun dipersetujui, ianya akan menjadi garis panduan untuk diajar di prasekolah. Kita di bawah IIM ini tidak boleh lari dari segi satu, iaitu to educate the public, to educate kita punya pemegang taruh, to educate kita punya kumpulan sasar. Without education, without kita bagi in term of this, kita tidak akan ke mana. Kita tak mampu untuk wujudkan awareness. Once approved, the initiative is expected to launch as a national guideline by 2026. It complements the Institute's Integrity Youth Ambassador (IYA) program launched in 2024 to nurture integrity-driven leadership among students aged 16 and above. Through training, mentorship, and community engagement, IYA empowers youth to be change agents in ethics, governance, and civic responsibility. Kalau you tak start integrity ini daripada peringkat awal, you tak boleh nurture. Tiba-tiba sekarang ini, you nakkan semua orang faham konsep ni gitu ini. Tetapi you must nurture from the very beginning. Kena ada satu pembelajaran yang mana is a must untuk kita punya prasekolah, untuk kita punya taska dan juga tadika. Ini dia modul yang kita tengah bina sekarang. Ramzan made clear that he is not at IIM to overhaul for the sake of change, but to ensure continuity and meaningful follow-through. I have to put another thinking cap. I tidak boleh gunakan thinking cap yang I ada semasa I dekat special branch. It won't work dekat IIM. Because dia punya audience, dia punya kumpulan sasar adalah berbeza. Okay? Jadi I nak kena very clear in term of the objective tu. Objektif in term of IIM adalah untuk memastikan bahawa kesinambungan plan yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan, kita susun atur dan susuli dengan dia punya gerak kerja. Okay? Bukan bermaksud saya datang kemari sebagai presiden, sebagai ketua pegawai eksekutif, I want to rebrand balik IIM, I nak buat balik the new punya plan strategik untuk integrity. No. Beyond policy reforms and institutional safeguards, he believes building a culture of integrity must ultimately become a whole of society effort. Integrity to itself bukan saja mengambil kira you punya surrounding, ia juga mengambil kira dari segi you punya sosio budaya. Dari segi you punya lapisan masyarakat. Kita ni masyarakat majmuk. Kita kena ambil kira dari segi situ. You tidak boleh adapt satu formula daripada negara luar tu. Okay, kita guna pakai di Malaysia. No.